Yes. Thank you very much. Again, big thanks for Sir Santosh Mapne. Here valve pasun. Yes, thank you very much. Water pipeline from Marna Tank to Shapora Junction. 3 गावांनी हे पाइपलाइन वयतले. या सुवाळ्यार हा आमचे मध्ये आमचो सरपंच बाब अभय, आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर्स, एक्स सरपंचेस, वॉर्ड मेंबर्स, आमचो सी बाब संतोष मापणे, आमचो एई बाब आस्तेकर, जेई बाब तनय, बाब किशोर आणि हांगासरले सगळे ग्रामर्स आणि प्रेस मीडिया. As already told by our CE, the costing is 99 lakhs, an odd amount. New HTP pipeline सांगला ते प्रमाणे केन्ना पुर्तुगेज टायमाचे गोडे पाइपलाइन आसतले आणि मातशे फोर्सान सुबेज पासून उदक येयले फुट्टाले. एंड म्हाका उगडासा इलेक्शनाच्या दिसांनी हांगा व्हिडिओ पासून व्हायरल जाताले, भुरगे म्हणटाले पळय कोस्मेला म्हणून, पायप कोस्मेला ते या पेपर. दिस बॅड इज द कंडिशन ऑफ द एक्झिस्टिंग पाइपलाइन. थोडे 15 दीस पयले आमी फ्रॉम पॅरामाउंट बिल्डिंग अप टू मान्ना टँक पाइपलाइन इनॉग्रेट केल्या आणि आयज फ्रॉम मान्ना टँक अप टू शापोरा जंक्शन. सो चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CM, अंडर हुज गायडन्स वी गेट दिस पाइपलाइन सँक्शन. देव बरें करूं म्हणटा आमचो PC, आमचो बाब पार्सेकर, सी बाब मापणे, सगळे आमचे इंजिनियर्स आणि माय स्टाफ स्पेशली, आणि हांगासरले स्थानिक वॉर्ड मेंबर पासून दीस रात आमकां विचारीत आसले केन्ना आमकां पाइपलाइन जातली, केन्ना पाइपलाइन. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तसेच सगळ्यांक हांगा आमचे इंजिनियर तशेंच सरपंच, वॉर्ड मेंबर सगळे हांव ना घेयना आनी सगळे आमचे वाडी आफरामेंट आनी सगळे वाडयेचे वोटर्स आसा. पयले सद्या हांव थँक्यू म्हणटा मॅडमी की ते इनिशिएट घेवन आमची ही पाइपलाइन फुडें येयल्ली आसा. कितली वर्सां जाली ही पाइपलाइन आमची डॅमेज जाताली आनी लास्ट 40 years, मोर दॅन 40 years आमकां 24 hours ही पायपां फुट्टाली आनी ती पाइपलाइन डॅमेज जालेली आसा, फसविल्ली आसली. सो हांव फुडें थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक मॅडमी आनी सगळे आमचे आनी थँक्यू मॅडम तुका. कित्याक ह्या उदकाचे पायप मोर दॅन 30 years लिकेज जायत आसले आनी व्हेरी ओल्ड पायप आसले. तर तियेन खूब इनिशिएटीव घेवन हें काम तेणें फुडें हाडलां आनी सन्मता हें काम आमचें चालूच आसतलें आनी फुडें वॉटर आमकां बरें मेळटलें. कसले दुबाव नासतना फुडें आमी उदीक जाता तितलें बरें मेळटलें आमकां. त्या खातीर हांव गांवचे MLA चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी सुबेज उलयना. ही कामां चालूच दवरल्या पुरो आनी फुडें ती येतील म्हणून आमी आशान रावता. थँक्यू व्हेरी मच. आमचे मॅडम MLA शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी दलाला लोबांचे इनिशिएटीव आनी आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या विजनरी गायडन्सान हे आज HDP लायन 5 किलोमीटर घालपाच्या कामाचे फाउंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. ह्या खातीर मॅडमीन खूब एफर्ट्स घेवन हे काम 5 करून आज सुरू जातलें. KPM कन्स्ट्रक्शन हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी हातून आमची जी लायन पयली आशिल्ली ती 40 वर्सां पयलींची. त्या खातीर हांगा शिवोलेन खूब डॅमेज जाताली. ही लायन घाल्या उपरांत ह्यो डॅमेजीस एवॉयड जातल्यो आनी सगळी हावस कनेक्शन हे लायनीचेर ट्रान्सफर जातली. सो तुमकां प्रॉब्लेम आसा हें म्हाका खबर आसा, कित्याक हांवचे इंजिनियराक 3 वर्सां आसा. पूण हे आतां 5.6 MLD प्लांट आनी ह्यो लायनी घालतकच येता त्यो 6-8 म्हयन्यान सगळो तुमचो इश्यू सॉल्व जातलो. थँक्यू. हे टेंडर कितके कॉस्टिंग कितले? 99 lakhs. Your name please? संतोष मापणे.
करपाक लागलो. मॅडमीन खूब त्रास घेतलेले आहा. तशेंच आमच्या सरान तांकां देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच तुमी प्रेस मिडिया तशेंच गांवचे लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. आमचे वॉर्ड मेंबर शर्मिला, शर्मिलांक सगळ्यांक तांकां देव बरें करूं. थँक्यू.